Cari burung, cari burung. Amit, amit. Ibu muslimah. Amit cak. Baru ho, baru ho. Iya. Marzuki. Ya cok rodo aja. Amit. Lang. Berarti lagi. Amit, amit. Sepurane. Konjuk awak panas soalnya. Tak Sepurane. kon ada panas kok ikut. Duh, ambil ho. Ngawur. Siapa sih gak guyu? Iya. Ngeflek kare. Nah iya. Layangan. Di layangan. Oh, sayu metu. Ya. Duh, iki yo. Ndiho. Kuburan iki. Kuburan patokan iki. Iya. Iki yo. Kayu loro. Aku sing lawas. Kalau kamu tuh. Ndi yo. Apa? Apa? Ndi. Iki yo. Minuman lo. Ibu Sarigati hadir. Aduh, kan video lah. Iya. Lewat TikTok kan. Lewat TikTok e. Gak iso. So, Sing TikTok kok kan yo. namun nih sore tadi ada keberan onan ngene. Kanca masuk ngono. Yo. Kencek iso no. Ya kok mau dulu kan cek mau nyanyar. Yo sepurane yo. Ini iki lho. Tak kuno. Ini beneran ngawur toblong. Iya. Cua. Angin. Supeki. Panas temen. Salah dia. Iki yo Garpo depan lo. Itu apa itu? Enggak so.